aloha. Ya, karting zany a, hitantsika teo zany ny tonga hatraiza hatrany amin'ny avo indrindra zany ny Hamilton no niainga avy any amin'ny karting dia hitodika any amin'ny Radio Wilson Tommy tsika 20 taona tonga taka amin'ny Madagasikara 2017 amin'ny karting miaraba anao Tommy. Miaraba anao. Afaka zavainao ve inona ny atao hoe karting? Karting zany a tena bazina pilotage. Fiarakodia kely zay hoentinao fa mandeha izy aloha. Matanjaka firy cc zao ny karting ampiasainareo? 125 cc. Zay zany ny tena norme international hoe? Amin'ny international tena ambony indrindra 175 cc. Moteur à 2 temps. Dia nareo hitako mantsy izy fa mila kikitiana, misy réglage, misy pitsipitsiny be dia be zany any amin'ny karting na resaka poids na resaka réglage na moteur. Ilaina ve alohan'ny nanaovana le karting hoe mahafantatra mécanique? Ilaina aloha mahafantatra mécanique satria rehefa tena miditra amin'ny karting zany ianao dia tena mécanique tena mikody be amin'ny course rehetrarehetra. Réglage kely na réglage kely petite différence haute-serre dia efa mikody rehefa manao course amin'ny adversaire anao. Firy taona Tommy nanomboka nanao karting? À l'âge de 11 ans zany tena nanomboka tamin'ny 2014. Ya, dia momban'io championnat Madagasikara karting io misy étape firy na manche firy izy io? Anakefatra ny manche amin'ny championnat. Dia fa dimy tsy mikôty fa iny trophée international iny. Ay, ka ianao tonga fahatelony tamin'ny 4e manche fa noho ny point azonao tao anatin'le manche efatra zany dia ianao lasa champion de Madagascar. Oui, zany champion de Madagascar satria nandresy indroa dia les adversaires iny mbola indray mandeha dia j'ai accumulé le plus de points possible dia zany titré. Ya. Resaka fetifetrena ihany zany gestion, mila gestion le izy. Hamilton raha vao tsy tafiakatra tao anatin'ny 10 premier dia tsy nahazo an'le 2 points mantsy dia tsy champion du monde fa miandry an'le grand prix manaraka fa niakatra avy any amin'ny farany izy niakatra. Ary firy eo no mpandray anjara matetika zany hoe régulièrement zany isaky ny course zany misy firy eo nareo? Ty Madagascar 11 participants zay sur la grille amin'ny départ. Inona nahatonga ny Tommy safidy an'le karting? Safidy karting satria déjà karting tena rehefa tianao ohatry ny ianao tianao rally na Formule 1 na ohatry zany dia tena karting manomboka manao karting aloha ianao. Ohatry ny Lewis Hamilton dia Sébastien Ogier koa nanomboka nanao karting izy aloha nanao rally. Schumacher, Ayrton Senna nanomboka. Io zany lalana nahatongavana any amin'ny Formule 1. Oui. Ary ninona tanjon'ny Tommy zany ao anatin'ny karting andeha lavidavitra mihitsy ve Tommy hoe anaraka cursus hoe atongavana amin'ny farany ambony ve sa loisir ve sa inona ny tena tanjon'ny Tommy? Rehefa tamin'izaho tena tafiditra tao anaty karting dia ny tiako tena andeha lavitra mihitsy. Inona projet anao fitaninainao hoe misy resaka hoe mety andeha any Epite ianao efa nanao stage tany Epite ianao tantarao kely? Oui, tamin'ny heritaona ohatry zao tamin'ny mois de novembre nanao course tany Andafy. Course sa stage ve sa izy roa? Tena course mihitsy en Île-de-France tany amin'ny Cartland dia naka expérience be dia be any niverina taty. Dia noentina avy aty ve ny fitaovana sa nanofa tany sa? Nanofa tany mihitsy ka. D'accord, dia avy eo ianao zao tompondakan'ny Madagascar mbola hoa moa zany misy compétition internationale orienty dia rehefa vita zay misy tanjona indray ve andeha andray anjara amina fifaninanana ivelany Tommy na hianatra ny ivelany na hanao stage na? Tena pour le moment aloha mbola misy zavatra mila que je dois acquérir zany. Ny zavatra ianarana? Ohatra? Ohatry ny hoe stratégie de course zao tamin'ilay farany teo tena risy be tamin'iny par rapport amin'ny adversaire satria zareo expérimenté beaucoup. Dia fa ny tiako atao zao tamin'ity zao tokony nanao course tany amin'ny l'étranger fa alohanay miandry amin'ny heritaona mois de juin satria misy course zay nianarany Rotax Max Challenge iny zany international mihitsiny. Zay atao izy? Mbola tsy aloha amin'ny heritaona fa normalement tokony à l'étranger any fa tsy mety aty.
Amin'ny resaka détail tsika teo amin'ny resaka karting izy io zany misy pitsopitso be deaibe ohatra hoe azavainay hoe maninona no milanja alohan'ny course de milanja aorian'ny course de inona ny lanja tokony tratrarina de inona pénalité azy rehefa tsy tratra le lanja misy zavatra zany mantsy izy io. Tena rehefa manao compétition zany misy poids misy lanja tena mila enjehana 160 kg maraka amin'ny carte. Miaraka amin'ny kartine, miaraka amin'ny lasany, miaraka ianao, miaraka amin'ny casque zany lanjaina daholo. De alohan'ny course io. De misy lesta koa atao amin'ny carte. De reny zany raha si on n'atteint pas 160 kg de miala farany zany satria tsy équitable le izy. D'accord. Na deux baivana koa zany de miava any farany anao miainga. Na 2 kg raha mikoty amin'ny carte hita be zany. De rehefa tapitra amin'izay le compétition le fifanana de mbola lanjaina ihany koa. Inona ndray lanjaina amin'io? Carte pilote. Kartina pilote lanjaina. Fa efa nena lanja satria efa tsy sasantsony sa? Mila mikoty ohatriny hoe 4 litres zao natao anaty réservoir de iny mikoty iny. Découvrir ohatra ka hoe be dia be ny lasantsy lanja. Vao mekarany metiko. Ay. Fa raha zao manao kartina de za le ny aloha foana fa zatsany. Enao tsy mila lest. Tsika zanao mitovy tsy mila lest tsika tonga de 160 kg. Tonga de de ao anatina zakazaka ray misy ohatrany amin'ny formule reny ve misy ravitaillement zany hoe mijanona ve sa de efa atao anaty daholo lasantsy ilaina mandritra ny tourne de tsy mijanona tsony efa natao anaty réservoir daholo lasantsy ilaina fa tsy mijanona tsony fa tonga de lasa tonga de lasa zany de alohan'ny fandraisan'ny azony fifanana moa zany misy an'le fiadivana pole position ohatrany formule mihitsy misy chrono de amin'iny ndray ahoana ndray mbola milanja ihany koa ve sa milanja any to foana tena iny zakety moa no lanjana carte anankiray zany raha tsisy lesta tokony 80 kg 80 kg ary zavatra fantatro koa momba ny kartine moa zany le moteur rotax reny zany moteur tena spécifique be ary tena pointu be tsy haiko fiteny zany teny gasy maranitra be ary nefa ny vetivety lafo be izy nefa vetivety kely de maty tiako tena hoe 24 heures 30 heures d'utilisation nefa oui fa rotax zany moteur on va dire fragile any ohatrany 20 heures de roulage ny maxany de vite 20 heures de roulage de vite de manolo vovoany re miréviser aller au anaty moteur ohatrany hoe piston segment comme ça enjana ihany zany de ohatrinona mety vidina kartine ray miaraka moteur vonona entina anaovana course raha tena hoe carte tena topy hoe hiady voalohany mihitsiny zao 6000 € eo 6000 € zany hoe raha tianao zay zany zanako de manao PMU angamba ny tena tsara faraparany angambany mbola tsy faraparany mbola manam-potoana be tsika inona le resaka kartine teo ihany raha ohatra ka tianao kartine zany tonga ave de rotax sa mbola misy dingana hafa misy dingana hafa ohatrany zao misy ohatrany hoe moteur Subaru iny zao 15 chevaux eo fa rotax tena 28 à 30 chevaux nefa ny lanja 160 kg jereo am'zany zany hoe manomboka moteur faible zany ohatrany hoe 4 tonnes 4 tonnes ohatry zany de 4 tonnes afaka manomboka mandray anjara manao kartine zany normalement à l'âge de 7 ans fa misy manomboka à l'âge de 4 ans fa mety zany tsy norme amin'ny règlement fa tokony 7 ans normalement nisy fanontaniana tamin'ny Facebook teo hoe impirina nanao tournoi de matage ianao efa 3 ans zay am'ty 3 ans zany hoe aingana ihany zany progression anao zany to misy intelo anao de efa champion iny mbola indray mandeha any avo champion intelo 3 saisons anatina 3 saisons anao de efa nazo titre participation de titre ray ohatrany fanatanjahantena rehetrarehetra tsy maintsy mandany fotoana vola finiava daholo ve le zokizoky rehetrarehetra resy tao gasy tsy maintsy mararirary fo kely eny marary fo fa normal ny tanora tsy maintsy misonitra
Irlandy sa ahoana? Anatin'ilay kartina ave misy vehivavy fantatra hoe rehefa milalao fotsiny zany indraindray fa misy ankizivavy misy ankizy ve mitovitovy taona aminao dia tena hoe manao compétition. manao compétition manao izy fa tsy même catégorie amina Ay satria misy catégorie samy hafa koa zany. misy d'abord open reny le tena le débutant le mbola kely da avy eo junior reny à l'âge de normalement 12 à 14 ans de avy eo tena catégorie élite iny zany tena catégorie ambony Zany hoe misy qualification zany zay vao tonga any amin'ny catégorie élite sa misy titre ve sa misy point sa hoana misy ça dépend de l'âge ay taona mitondra anazy taona mitondra anazy ay mahafinaritra be dia mety ohatrinao zany budget ao anatina heritaona raha hoe te hanao saison complète zany satria zany misy an'le manche efatra dia avy eo mbola misy compétition roa raha tsy diso ray zany hoe compétition 10 eo ao anatin'ny heritaona dia mila budget ohatrinao eo satria tsy maintsy misy koa le entraînement tsy maintsy entraînement équipement budget aloha tsy haiko fa raha tena antanao compétition mila équipement pneu no tena lafo amin'ny carte pneu les pneus slick reny sady mora lany nefa lafo be un mois ny usurany satria un mois eny ary misaotra anao Tommy amin'izay resaka kartine zay ary angamba ny miandro ny vokatritsika amin'ny compétition manaraka oviana moa ny atao ilay izy io 26 novembre dia misy olona avy any ivelany zany no avy eo anao normalement tokony misy any d'accord misaotra anao Tommy ndraiky ny vahiny teto dia mirary soa anao